रामा काणकोणकर फाटली 10 वर्सां ह्या गोंया खातीर वावुरता। खंय खंय ज्या ज्या जाग्यार इलिगलिटी जाता, ज्या ज्या जाग्यार कितें खंय ते प्रॉब्लेम जाता, कोणाचे अत्याचार जाता, आज पर्यंत वावुरत आयिल्लो आसा। आनी ताका काल तो अरेस्ट केला। म्हाका विचारपाक जाय सीएमाक, कित्या खातीर केला त्यांनी अरेस्ट? त्यांनी कोणाचे रेप केला, कितें फ्रॉड केला, आनी कितें कोणाचे कितें इलिगलिटी केला, कित्या खातीर ताका अरेस्ट केला? त्यांनी एक स्टेटमेंट केलो जाल्यार ताका अरेस्ट करपाचें ही खंयचो कायदो? आयज ही गांवकुवेद संघटना आनी गांवकुवेद सगळी कम्युनिटी आज आमा वांगडा आसा आनी ताका भायर काडपा खातीर जे आमकां करपाक जाय ते आमी करतले। आनी आमी सीएमाक सांगूंक सोदता, तुमी एक 24 वरां भितर ताका रिलीज करचो, नाजाल्यार जे कितें करपाक जाय आमीच करतले। इतलें सांगून म्हाजे 2 उतर सोंपयता। पिक्चर सुरू जाला। छावा पिक्चरा खातीर तिकेट्यो थोडे जाण आमचे MLA आपण स्वतःहून आपल्या बोल्सांचे पैसे मोडटान दाखयता, पण फक्त ते वोटिंग का खातीर करू नका। छावा म्हणटा तो एक एक्टिविजमाचो भाग जावन आसा। चामडी सोडली सुद्धा जाल्यार एक्टिविजम बंद जावचे ना आणि देशाचे रक्षण करपाक खंयचोच एक्टिविस्ट फाटी फुडें पोवचोना। आयज म्हाका दिसता रामा काणकोणकर हो फक्त एकटो एक्टिविस्ट न्ही, आम्ही सगळे एक्टिविस्टांक आमकां तुमी बंदखणीन घातल्या। आमचो आवाज बंद करपा खातीर आयला, पण हांव परत एकदा सांगता, जे जे आमदार छावा पिक्चर व्हरून दाखयता तेंच्यांनी नॉलेज घेवपाची गरज जावन आसा। आमकां जशें जशें तुमी सतावपाक लागतले तशें तशें आमची कातडी झेंड्या सारकी कडक जातली। आणि हे सांगपा खातीर खरें म्हटल्यार प्रत्येक गोंयकारान उठपाची गरज जावन आसा। आज गोंयकार कित्या खातीर, आयज गोंयकाराची किंमत कितें दवरल्या तुमी? आयज तुमी भायल्या लोकांक तुम्ही साथ दिता, वोट तुमकां गोंयकारांची जाय आणि बॅगा तुमकां भायल्यांची जाय। हो खंयचो न्याय जावन आसा? हांव चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक विचारून सोदता, तुमचे खंय गेले ते एक्टिविजम? तुमची पार्टी हा केन्नाच चळवळीक ना देशाच्या। ही आमची पार्टी जी आसा ती चळवळ करताली आणि आम्ही चळवळीचे मनीस। जेका तुम्ही आवाज बंद करूंक सोदता त्याचा आवाज तुम्ही कदापि बंद करूंक शकता ना, कारण न्यायाविरुद्ध झगडपाची ताकद आमच्या गोंयकारांन आसा आणि एक्टिविजमान आसा। आम्ही कितले जरी थोडे असले तर क्रांतीची ही ज्वालामुखी तेज जातली आणि अग्निकुंड म्हणटा ते जातले। आणि हे दाखोवन दिले सरकाराक, हे सरकारान कितें करून विचार केला तो। प्रत्येक फाटी प्रॉपर्टीचा प्रश्न येता, प्रत्येक फाटी जॉबाचे स्कॅम येता, प्रत्येक फाटी तुम्ही बहुजन समाजाक चिड्डयता, प्रत्येक फाटी तुम्ही गोंयकारांक चिड्डयता। हो केन्नाय कदापि शक्य जावचे ना। आम्ही सगळेजाण गोंयकार एक जाण आम्ही झूज दिवपाची तयारी दवरलेली आसा। परत एकदा चळवळ जातली गोंयकारा खातीर आणि ह्या गोंया खातीर। ही मातृभूमी आमची जावन आसा आणि मातृभूमीक तुम्ही कितले जरी तर तोंडा बंद करपाक सोदले जाल्यार ती कदापि शक्य जावचे ना। वयल्यान तुमकां तुमचें नाक आमी कट्टेन घालून दितले हे हांव सांगूंक सोदता। म्हाका सुद्दां अरेस्ट करा तुमी अशें म्हटलां मुख्यमंत्र्याक। काला प्रत्येक जाणांक घालपाची तयारी तुमी दवरात, आमी येवपाची तयारी दवरतात। थँक्यू। रामा काणकोणकराचो बापूय आता तुमच्या मुखार उलयला, आवय उलयल्या, म्हाजी मिसीस रथी उलयल्ली आसा आणि आमी एक्टिविस्ट सगळे हांगा आसा तुमकां सपोर्ट दिवपाक। ऑल वी कॅन डू इज टू गिव युअर सपोर्ट, बट टू टेल यू ऑल दॅट दिस इज नॉट द वे टू क्राय। यू आर नॉट सपोज टू क्राय, वी नो दॅट यू ऑल नो। तुमकां खबर आसा तुमी भियेनात, पूण तुमकां हें जाल्लें आसा पळय। दिस इज समथींग नो आय कंडेम, आय ओपनली कंडेम टुडे। एंड एज आय से प्रमोद सावंत, what Rama had said, Rama had made a statement out of frustration because he was hurt. आज ज्या मनशान सांगिल्ले जिंदा गाडेगा त्या मनीस अजून ओपनली भोंवता। दुसरो हांवें उलो मारिल्लो तेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराक लागून, जेन्ना त्या वेलिंगकरान डेरिगेटरी स्टेटमेंट केल्लें मडेन बिडे आमचे गोंयचे साहेबाक, तेका तुमकां धरपाक मेळूना। आनी जेन्ना तेका हाडलो तेन्ना VIP सो हाडलो आनी व्हेलो। तेका एक रात तुम्ही पुलीस स्टेशनात दवरुना, एक रात तुम्ही तेका कस्टडीत दवरुना। सिद्दीकी सुलेमानाक देखून तुम्ही सेम केले। तुमचे कान ओपन जाता म्हूण ताका तुमच्या सेलांतल्यान तुमच्याच पुलिसान व्हरून हुबली पावयलो, ताका हाडलो, एस्कॉर्ट केले, ताका जाय ते उलोवपाक दिले। आयज तुम्ही कोणाचेर अत्याचार करतात? तुम्ही मूळ गोंयकाराचेर अत्याचार करता। रामा काणकोणकर कम्स फ्रॉम विच बॅकग्राउंड? ही कम्स फ्रॉम ST समाज। तुम्ही या मूळ गोंयकाराचेर तुम्ही अन्याय करपाक लागल्यात। काल हांवें एक स्टेटमेंट पळयलो वेर गोवा फॉरवर्डाच्या प्रेसिडेंट विजय सरदेसाईन म्हणिल्लें आसा, दिस इज वी कॅनॉट वी कंडेम दिस म्हणून, दिस इज रॉंग वॉट इज डन म्हणून।
बिकॉज इज अ मूळ गोंयकार. अरे रामान आमच्या बरोबर हांद्याक हात दिवन आमी सगळे मुद्दे विच अफेक्टिंग गोवा एंड गोंयकार आमी मुखार सरल्या मरे. आमी कोणाचें वायट केला रे, आमी कोणाचे पयशे चोडल्या रे, कोणाचे लुटल्या रे, आमी कोणाच्या घरात वचून दाखोयटी केल्या रे, आमी खंयच्या बाउन्सराक न्ही खंय घातला रे, खंयचे एक्सिडंट करून पयशे कोट्यांनी दिवन आमी घरा कडेन बशिल्ले आसा रे. हांगा इतले व्हडले गोंयांत क्रायम जाल्या ते सुसेगाद बेल घेवन पयशे दिवन घरा कडेन आसा. रामान काल आमी प्रेसाक आमचे कडेन उलोवपाक आमकां जायना जालें. काल शंकर रडलो. वी आर सेईंग सॉरी. हांव सॉरी म्हणटा प्रतिमा कुतिनो. काल आमी एक्टिविस्ट आसली. काल राती आमी हांगा टील 10 o'clock आशिल्ले PI कडेन. आमी ताका सांगले बाबा आदले दीस तुवें आमकां सांगला स्टेटमेंटाक आपयला आमी रामाक सोडटात. स्टेटमेंट दिले. ही वॉज फर्म ऑन हिज स्टेटमेंट डेट आय रामा काणकोणकर स्टँड फर्म ऑन माय स्टेटमेंट म्हणून की आपण खंयचे डेरोगेटरी स्टेटमेंट केलें ना आनी आपण कांय रॉंग करूना. ताका धाडलो आनी ताका स्टेटमेंटाक आपयलो खरें. नेक्स्ट डे तुमी पयले दीस ताका गुगलाचेर वचून चोरा भशेन हाडटात. काल सांजचो तो सुसेगाद आपल्या भुरग्या बरोबर 2 वर्सां भुरग्या बरोबर घरा कडेन सानांद्रे घरांत आशिल्लो. चोरा भाशेन खंय तो वचूना. तो खंय कोल्हापूर सावंतवाडी खंय पळोवन वचूना. तो घरा कडेन आशिल्लो. तुमी पुलीस धाडटा आनी ताका उबारून हाडटात. दॅट वॉज द टायम. सांजचे 6:30 आमची घरां कित्याक तुमकां फुकट मेळ्ळ्या खंयच्याय तरार येता तुमी रेड मारतात. पुलिसाक काय काम धंदो ना काय म्हूण विचारूंक सोदता हांव. अरे कितले तरी मॅटर आसा मरे, रेप्स मॉलेस्टेशन दाखोयटी थंय पावना मरे तुमी. वेलिंगकराक धरपाक तुमचे 10 in Goa are given absolutely full support. We stand in solidarity with Rama. We will continue to fight and we will continue to fight for justice. आम्ही हिंगा आता सकाळसान जमा जालेले. आमी काल सान लोकांक सांगता की रामा आमच्या गोंयच्या खातीर उबो रावलेलो. रामा आमच्या गोंयच्या खातीर उलयता. आता टायम आहा की आमी सगळ्यांनी हिंगा येवपाचें, पेंजीम पुलीस स्टेशनार येवपाचें आनी रामाक सपोर्ट दिवपाचो, रामाक आदार दिवपाचो आनी तेजे बरोबर उबो रावपाचो. कित्याक हें हिंगा कितें घडटा तें आयज तेजे बरोबर घडटा, तेजे माय बाय बरोबर घडटा, तेजे बायले बरोबर घडटा. ते फाल्यां तुमच्या कडेन घडोवंक जाता आनी तुमच्या बरोबर रामा असलो लोक उबो रावता, तुमच्या खातीर रामा असलो लोक उलयता. आयज हो वेळ आसा भायर सरपाचो, हिंगा उबो रावपाचो आनी रामाक सपोर्ट करपाचो. सगळ्या गोंयकारांक आमी मागता जाता तितले जाणांक की हिंगा येवपाचें आनी रामाक सपोर्ट करपाचें आनी तेजे बरोबर उबो रावपाचो. देव बरें करूं. रामा सपोर्ट करपाक एंड हिज फॅमिली इट इज असं आपल्याला आम्ही बिना आमच्या पुढे झाला तू चोर म्हणतो आमको तुझ्या म्हणा तू मला सोडी ना काहीच करीना तू कोणाचे कोणते बँक फोडून तेणी तू चोर पुढे आम्ही हा फाटल्या तू गोंयाक लागून झगडटा तू आपल्याक लागून झगडे ना. अरे हात पाठी घेऊन गेली आमकां लागीं एक करचे हांगाच पेटला पेरांचा एक्टिव्हिस्ट गेले आणि चौथी वाडी डॅडी गेलो डॅडी म्हणपा लागलो काय वेलो म्हणपा लागलो आमकां पळोवन तर दिली ती बायल सकाळी आतां पयली बसलेली घेवन आमकां पळय वेलो खंयच्यार वेलो आमी दारान बसले. 2 जाण घे 2 आनी 4 फावटी जाली एकाच म्हणजे 4 फावटी जाले 2 पडले ना येतलो आनी परत गेलो. आमकां काय उठलो आमी आसतना आमकां सांगत आसतना घेवन येयले तुमी गाडयेन खबर आज तेगेलो बापूय रडलो. आज तेगेली बायल ताका ब्रेकफास्ट दिलेली. साक्रामेंताच्या गोवाक बायल म्हाका ब्रेकफास्ट दिलेली ताका मेळपाक दिलना. एक ब्रेकफास्ट ताका खावपाक दिलना. हे वुमन एम्पावरमेंट घेसोले फकत ग्रेस्तांकोची. फाटल्या दिसांनी एक ग्रेस टेंपोले सुने तुमी टिकेट दिली आनी तुमी वुमन एम्पावरमेंट म्हणटाले जाल्यार आज तेच बापूय रडटा तेच आवय रडटा तेगेली बायल ते रडटा. कसली वुमन एम्पावरमेंट. आज तुमी एक्टिविस्टांचो वॉयस सप्रेस करताय. कितली जाणां तुमी वॉयस सप्रेस करतले. कितली जाणां भितो घातले. डॉक्टर मोहम्मद सावंत मुख्यमंत्री जावन तो पयलो आमगेलो संपलोलो मनोहर पर्रीकर आसलो त्या कुर्सीर बसून तेजो उडास करूं तेन्ना आमकां अशें करून केन्नाय दुपयलें आनी हांव समजता हेजे मुखार कितें बरें जातलें म्हूण आनी जाता तितले बेगीन ह्या रामा सोडचें कित्याक सीता हें थंय रडटा. देव बरें. Suppression of not only democratic right of free speech but also violation of human right. Every human being has a freedom. We are not in a banana republic to suppress us and put us in jail. So this goes to prove that government is willing to go to any extent to suppress the people of Goa if they raise their voice against injustice.
And here again we are standing here with Rama Kankonkar to condemn the arrest. That this is blatant violation of all the laws, whereby he has been put in jail without any justification, completely arbitrary, misuse of power and abuse of power. The government is using the police machinery. Police is supposed to be taking a call independently, but this is completely misuse of police machinery to suppress activists of Goa. Today is Rama, tomorrow somebody else. It is happening to many people. Okay, thank you. Kankonkar issued notice under section 25(3) of BNSS आणि ताणे कॉम्प्लाय केल्ले. जेन्ना 35(3) BNSS नोटीस काडून ताणे कॉम्प्लाय केल्लो तो हांगा इन्व्हेस्टिगेशनाक आयिल्लो तेन्ना if the police believed that his arrest was necessary, then action under 35(5) should have followed. पण अशा तरेन अरेस्ट करप एक ST समाजातलो भुरगो रामा काणकोणकर जो आज ST समाजाचो आवाज गोंयकारांचो आवाज जावन फुडें सरता त्या रामांक आज अरेस्ट करप हो डेमोक्रेटीक प्रोसेस जो आसा 19 आमच्या आर्टिकल 19 म्हणटा आमी फ्रीडम ऑफ स्पीच. When you are making a statement like a chief minister or otherwise, which is a public statement, public figure statement, अशा प्रकारची सेक्शनां लावप आणि अशा तरेन अरेस्ट करप आणि फॅमिलीक ताच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन न दिवप, आय थिंक दिस इज समथींग दॅट इज अनहर्ड ऑफ. आमी सांगता की गोंयान लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा ते वर्स जायत आसा. मे इट बी इन टर्म्स ऑफ बाउन्सर्स कल्चर वीच इज कमिंग ऑन, ट्रेसपासिंग, गोंयकारांच्यो जमनी खावप, गोंयकारांच्यो जमनींचेर घालो घालप, घरांनी ट्रेसपास करप अशें आसतना आज जेन्ना रामांक अरेस्ट जाता आतां ताका रिमांडाक व्हेला. कोणाकूच खबर ना ताका रिमांडाक व्हेला म्हणून. ताजी बायल ताजी फॅमिली हांगा भायर रावन विचारपूस करता की बाबा रामा आसा खंय. तांकांय जर हक्क ना रामांक मेळपाचो, ताज्या एडवोकेटाकूय जर हांगा हक्क ना रामांक मेळपाचो, देन वेर इज BNSS एंड कायदो आज अस्तित्वात हाडला ताचो वॉट इज द सॅंक्टिटी ऑफ दॅट लॉ. When I came here, I got to know that he has been taken for remand to Margaon. Till then, nobody knows. Why Margaon? Because judge, who is supposed to be here in station in Panjim as a judge in charge of today's roster, she is not here, and she is in Margaon. And now that's why remand has to be taken in Margaon. So, म्हणल्यार फाटल्यान थंय वचप, एक तर पुलीस रिमांड घेवप किंवा ताजी JC घेवप आनी ताका कोलवाय धाडप. Is this what police want to do on a weekend? So that ताजी बेल डिफिकल्ट जावप, आय थिंक दिस इज अनहर्ड ऑफ. हांवें डिफेन्स प्रॅक्टीस केल्या पूण अशा प्रकारची जी कार्यपद्दती आज गोवा पुलिसान एकवटायल्या ही आमी केन्ना पळोवनाशिल्ली. एंड आय थिंक इट इज अनफॉर्च्युनेट दॅट समबडी हू इज कमिंग फ्रॉम ST समाज, म्हणून पर्टिक्युलरली ST आय एम रेफरिंग टू इट बिकॉज ही हॅज बिकम द वॉयस ऑफ ST समाज. आज रामा काणकोणकर आज जो उपेक्षीत घटक गोंयचो आसा, जो ST समाज आसा, ताचो आज तो आवाज जावन फुडें सरतालो. ताजो आवाज बंद करपाचो हो प्रयत्न आसा, बहुजन समाजाचो आवाज बंद करपाचो हो प्रयत्न आसा अशें आमकां दिसूंक लागला. एंड आय थिंक इट इज एब्सोल्युटली रॉंग दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग एंड द मॅनर इन वीच इज हॅपनिंग. 35(3) BNSS when notice has been issued, there is compliance which is there, which he has done, and if he has not complied with, there is a procedure which is prescribed. हो प्रोसिजर आमी फाटले फाट जेन्ना एक गोंयान केस जाल्ली, तुमकां खबर आसा गोंयची एक फेमस केस जाल्ली, आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट द नेम, बट थंय 35(3) चो जो प्रोसेस आसा तो टू द टी फॉलो केल्लो. वाय different law for Rama and why different laws for that person who was a close person of BJP. तो राजकारण करचें, सरकारान राजकारण जाय तशें करचें, पूण लोकांचे डेमोक्रेटीक रायट जे आसा ते ताचेर आघात करून करचें न्ही. आनी मोर पर्टिक्युलरली आयज सकाळी हांव जेन्ना ब्रेकफास्ट घेवन गेलें तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका भितर वचपाक दिलें ना. ते PSI कडेन म्हाका सांगलें तो राती जेवना म्हणून. हांवें मागीर ताका सांगलें की तो जेवना हांव ताका व्हरून वचून मेळटा म्हणून सांगलें, मेवपाक या म्हणून. ती म्हाका मेवपाक अलावड करूंक ना. तो म्हणपाक लागलें ते कितें लेडिसांक अलावड ना म्हणून लागलें. मागीर सांगलें हांव तेजी भायर म्हणून सांगलें, मागीर म्हाका अलावड ना, तो वचपाक मेळचें ना. मागीर जेन्ना आमचे कोण तरी एक्टिविस्ट येयल्यान कितें PIक मेवलो, तेजी मामी डॅडीक तरी मेवों दी म्हणून सांगलें. तेन्ना PIन सांगलें की ना ताका आतां आमी हांगा हाडपाचो आहा म्हणपाक लागला. तो येतलो म्हणपाक लागला हांगासर येता, पूण तुवें कित्याक वयता. आनी अशें करून आमी तेजी वाट पळयता. आतां आमकां येयल्यार आतां हांगासर 3-4 वरां जालीं, तेजी वाट पळयता ताका हांगा हाडटलो म्हणून. पूण आतां जेन्ना आमी तो येयना म्हणून परत जेन्ना वचून PIक मेवलें तेन्ना PI म्हणपाक लागलो ना, ताका आमी म्हणपाक लागलो मॅजिस्ट्रेट जज आहा पळय कोर्टाचो ताका थंय व्हरता म्हणपाक लागलो. आमी सर म्हणून खंयच्या कोर्टाक वचता.
तो म्हणपा लागलो ना तुवें आयज म्हणपा लागलो हॉलिडे आसा न्हू आयज सॅटर्डे म्हणपा लागलो सो ताका म्हणपा लागलो आमी ती म्हणपा ते घरा आपोवंक शकता नाजाल्यार ताका म्हणपा हांगा तुज्या फुटान आपोवंक शकता तुका सांगता म्हणपा लागलो आनी जेन्ना आतां मागीर एडवोकेट पालेकर ते बी सगळे गेले तेन्ना तिंका सांगपा लागलो ताका ऑलरेडी मारगांव व्हेलो म्हणून आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन दिवंक ना आमकां कांय सांगोकूय ना तुमी भायल्या भायर सगळें करता हें कित्याक कोणा करता एटलिस्ट तुमी आमकां इन्फॉर्म तरी करा आमकां कोणाक जायना आमचो मनीस सेफ आसा काय ना तुमी आमकां कितेंय सांगताले काल आमकां एक स्टेटमेंट दिलेलो की ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची म्हणून ताका कांयच जावपाचें ना आतां तुमी अशें सांगता आतां आमी कोणाक म्हणून विचारपाचें कोणाक क्वेश्चन करपाचें एटलिस्ट तुमी कितें करता पळय तुमी ड्युटी तरी तुमची सारकी करा एज पर द रुल्स करा तुमकां पॉलिटिकल प्रेशर येयलें सगळें येयलें म्हण तुमकां जाय ते तुमची मनमानी करूंक शकना तुमी जे रुल्स आहा जेन्ना तुमी पुलीस जाता ओथ घेता तेन्ना तुमी जे तुमचे ओथ घेवन तुमी जे प्रॉमीस करता ते प्रॉमीस तरी फुलफील करा जस्ट तुमी जो सद्य उलयता ताका तुमी दामून धरूंक जाय म्हणून अशें करता पॉलिटिकल प्रेशर आसलें कित्याक ते आतां सोशल एक्टिविस्ट जे बरें काम करपाक भायर सरला म्हणून तुमकां प्रेशर येता तांकां हें करपाक पूण तुमी तशें करिना तुमी जें कितें तुमकां तुमच्या हातीन जे कायदे आसा जे रुल्स आसा ते फॉलो करून तुमी ताका तेजेर एक्शन घेया